Masih lain, puluhan kerabat dan keluarga korban hilang dalam kerusuhan Bangladesh berkumpul dan bertemu dengan Perdana Menteri baru Muhammad Yunus pada Selasa 13 Agustus. Mereka menuntut keadilan atas hilangnya anggota keluarganya. Perdana Menteri baru Bangladesh Muhammad Yunus menemui keluarga korban, salah satunya perwakilan dari kelompok ibu-ibu, saudara perempuan dan istri dari orang hilang. Dalam pertemuan itu, Yunus berjanji akan mengambil tindakan untuk mencari keberadaan orang hilang dan mengungkap apa yang terjadi pada mereka. Upaya ini ditempuh agar para korban mendapat keadilan. Sebagian besar orang yang hilang diketahui merupakan penentang mantan Perdana Menteri Hasina yang mundur menyusul protes disertai kekerasan di negara itu. আমার ভাইয়ের সাথে যে 8 জন যাদেরকে জিয়াউল আহসানের যে টিম ছিল র্যাবের তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তো থ্রু মিডিয়া আমরা জানতে পারছি কি তারা আসলে নেই বা তাদেরকে কি করা হয়েছে। তো আমরা অফিসিয়ালি জানতে চাই, আমরা বিচার চাই, এটা 24 আওয়ার্সের মধ্যে জিয়াউল আহসানকে যেন অ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং আমাদেরকে জানানো হয় অফিসিয়ালি আসলে আমাদের মানুষগুলোর সাথে বিষয় কোনো মানুষের প্রতি